Salut Internet. Moussa Sako, merci beaucoup. Brahma Koulibaly, merci. Bébé Kale Lyon, la caisse d'inéquité Dima. Bakary Traoré, merci beaucoup. Kassim Baraji, à la caisse Rekiye. Tibril Kebe, merci beaucoup. Innaba, merci beaucoup. Ali Mangando, Badara Sadia, Mohamedou Dendo, Kumba Dendo, Abdoulaye Dendo, Idrissi Dendo. Fen foi te dinhe kono fe mi nyawo madali kake. Ani galon tike doro ibe fe mi nyini dosro. Adama, merci beaucoup. Hamidou Sako, merci à la Cassini qui n'est pas. Adabalimba kana mine fait mes béca qui réseau sauvé. Aïe, amu baline là. William be jondeka. Mina kuma jondeka. Aubado, ni mako be jon nambata to. Oro keneka dambe keneka. Wallahi billah. Jobala, merci. Iya ali katinye dama. Hey! Badara Sadia. Niye galon tike doron teseyla. Merci Jobala. Ay tegere fo Jobala ko. Niye galon tike doro okoro nete fa denye. Jobala. Ini baraji alakasi ini kene di mo. Merci. Wallahi billah. Ali yekuma mi fo. Baraka masa alaye. Do dende sigilen fila ogoro abe wuli bali de dawma wallahi billahi ni kuma nike okoro ali ta fa denye wallahi billahi iye kuma munu utiliser Jobala nebo ni ndoko yi hey merci beaucoup Jobala hey ay video ji Jobala mako Ali Mangando Badara Sadia Video kila kurado. Hey! Mbe kulisi doila beni masache. Ba mana wuli deni. Iye fe mige. Iye kuma munuvo. Nimbi kono kame o Jobala. Nebo ni ndoko yi. De ni vo amena ko Jobala. Ngui ni be zedere la babi bale alila. C'est der quartier be mbolo affilié garage bati ambi falide ni mi cikodo ambi genga bo c'est der kono hey garage ay kadinge Jobala aw nye ni me amena ko ne ni nye ikakuma kono amena ko yi bite nimbi kono amena Jobala ide sera ka seridi ngabi o de kosongo ube profiter pololo tonyo Asa bekele dalu jume tonyo jume kono ube profiter o tonyo de kono wala sakarat bati kele ka janda wallahi billahi nga antina video janya yere mbina ka kuma ude jouer ay video nunu lame nga mena saka ka korot fo o yetuguni e horonya ka gele de dambe ka kele danaya ka kele dunia ka kele bien kono beni masache e Jobala merci wallahi ka video njera ne de he tellement que nye video nye nya laje masal madala quoi ngot mana net ali net mbeka kuma mi fo ne ali siraka ni ndo chukudi mbo jama ne segen yoro ina de inbox kono de ko ali kana maka Jobala la Uko Ali Jobala be arasa fede ko ba fo vi baras baki uko Ali
ko abe arasa tofo ko ali ko seder quartier babolo ko ali ko seder kanu bala ko ali ko jo bala toye ko maningado ko bamanando ko bamana wala judo ali kuma ko bamana wulu ni wallahi billahi nyode fu nyana ngo bamana wulu denido c'est pas bamana walijo mo min ben nege kalaya ka do ayre bobara kono o te bamana walijo o e bamana wulu denide fe foi de dien kono fe mi nyogo madelika ke nga janfanti nyogo de dien kono aras baji kadinye de karat baji ka kele afi ayele mana aras baji ikadinye de vive aras baji titirila video titirila vive aras baji vive sedere nga carte vile mbara safe nga aras baji ni manwele ntiti kumbe aras baji ni manwele nous de kerila atese ka seri en tant que ni kololo tonyon arasa be kele tonyon de kono ka profiter olu ve femimba kono abi olu seri ka fara kumaka wallahi billahi video ite janya ere nga bena kulisi do ala bena ka video kono ikijo ijo benan nina journaliste muni ka kala ɲɔgɔnna kɛ n'u na n'u sigi u b'u ta bɛɛ fɔ tubabukan na u t'a fɔ bamanankan na i mana fɛn o fɛn fɔ tubabukan na i bɛ sigi a kan bamanankan na tu y'a faamuya wa mun kɔrɔ ye mun ye tubabukan na i b'a fɔ mɔgɔw ye bamanankan na i y'a faamuya wa donc politiki kɔrɔ i y'o fɔ bamanankan na i y'a faamuya wa c'est à dire jamana maracogo i y'a fɔ bamanankan na i ye droit fɔ bamanankan na i ye sariya fɔ mɔgɔw ye bamanankan na i y'u jɔyɔrɔ f'u ye k'u taayɔrɔ f'u ɲɛna u ka kan ka mun kɛ k'o f'u ɲɛna mun bɛ ka kɛ k'o f'u ɲɛna i ye mɔgɔw lakunu donc n'i ye mɔgɔw lakunu k'i si la ka fa filanw lakunu i si la k'i mɔkɛ filanw lakunu si la k'i mɔmuso filanw lakunu i si la k'i tɔgɔ filanw lakunu k'i den filanw lakunu mais ni e tɛ jama bɛ ka danaya da jɔnni kan tuguni u y'a da cɛkɔrɔba caman de kan cɛkɔrɔbaw y'u tigi tigɛ an ma dɔgɔ tuma min na cɛkɔrɔbaw de tun bɛ na mɛriya ɲini na an ka dɔgɔ tuma min na cɛkɔrɔbaw de tun bɛ mɛriya ɲini kɛ cɛkɔrɔbaw de tun bɛ mɛriya ɲini olu cɛkɔrɔba olu de tun bɛ debiteya ɲini hakilina min b'a la kun jumɛn na a bɛ ka nin fɔ kunu bi sisan n bɛna wuli bali da n ko bilahi quoi danaya banna bɛɛ ni kuranna cɛ ni nin kuma kɛ ne tun bɛ n yɛrɛ faga de a bɛɛ ni kuranna cɛ a ye ali ka danaya saga masa cɛ video titiri la i b'a ye ko vive aras baji o kɔrɔ ye mun ye n b'aw hakili sɔrɔ cogo di video in bɛ se ka partager cogo di vive aras baji nka aras baji ni mi cogo dɔ an b'i fali dɛ nka video daminɛ a bɛ kuma minnu utiliser a b'a fɛ ka mun fɔ a ka laɲini ye mun ye kunu a bɛ mun de fɔ dugu ma an bɛ mun de fɔ aras baji ye video laban na a bɛ mun fɔ mais en réalité a b'a fɛ ka mun de seri ka bɔ dusukolo la a bɛ profiter mun de fɛ jɛnɛ sogodogo min na don u y'o daminɛ ko profiter jɔ bala tun b'a la u k'u ni aras baji tɛ baara kɛ u b'a fɛ k'a fali u y'u da turu la y'o bila jɔ bala b'a la a y'o bila u ma se ka mara se jɔ bala b'a la attention s'il vous plaît attends u donna mun de kɔnɔ jɛnɛ sogodogo minɛni u y'i profiter o de walasa ka aras baji kɛlɛ u bɔra o kɔnɔ o da turu la bon fɛn min bɛ dusukolo ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se k'a sari ni kɔlɔlɔw tɛ a tɛ se k'a seri ni tɔɲɔw tɛ a tɛ se k'a sari aras baji bɛ ka kɛlɛ ni siraw min ye u bɛna yɔrɔ jumɛn de kɔnɔ
u bɛna kɛlɛ mun na u bɛ se ka kɛlɛ cogo di Arasbachi yɛrɛ ye mun de k'u la o cɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko a ye nin de kɛ n na personnellement physiquement ko a ye nin de fɔ ne ma a ye nani wa a ye mun de fɔ ma a ye mun kɛ n na a ye yeli tɛ a bɛ video bɛ lamɛn Arasbachi a tɛ mɔgɔ lamɛn Arasbachi a tɛ don WhatsApp groupe kɔnɔ Arasbachi 330 millions dira ma u y'a kɛlɛ nin situation bɛɛ fɛ kɔnɔ u ma se k'a yira kɛnɛ kan mais u tɛ se ka yira kɛnɛ kan u b'a fɔ vive Arasbachi mais fɛn min b'u kɔnɔ video kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ video daminɛ u bɛ seri video kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko n bɛ tiɲɛ de fɔ nka Arasbachi i ka di n ye a bɛ gosili kɛ a bɛ Arasbachi a b'a tɔgɔ fɔ k'a utiliser k'a ko ka jɛ k'a munumunu k'a fifa ka tila k'a ki a bɛ ɲini k'a sogo ɲimi nka Arasbachi i ka di n ye nka bi sogo ɲimi i ka di n ye nka bi sogo ɲimi n b'i malo n b'i lebu i bɛ malo ni sira min ye n tɛ se k'o vive Arasbachi nka i bɛ malo ni sira min ye n bɛ se k'o de fɔ Facebook sanfɛ i bɛ defa sira jumɛn fɛ dalilu jumɛn de b'i defa i bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo di o misali o dalilu o hɔrɔnya o kodo o miiri o ladamu o misali bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ ne jɔ b'a la n tɛ se k'o fɔ dɛ nka Arasbachi n bɛ se ka kuma de fɔ kuma min b'i lebu kuma min bɛ ka di Idrissa Martinez kɔni ko n bɛ kuma jumɛn de fɔ kuma min ka di Seku Tunkara n bɛ kuma jumɛn de fɔ min ka di Baba Kamara ye sabula o de kosɔn a tɛ se ka kuma fɔ video kɔnɔ fɛn min bɛ Seku Tunkara dɔgɔya a tɛ se ka fɛn fɔ video kɔnɔ fɛn min bɛ Idrissa dɔgɔya a tɛ se ka fɛn fɔ video kɔnɔ fɛn min bɛ Baba dɔgɔya o de kosɔn Arasbachi de bɛ utiliser video titre la vive Arasbachi nka n'i donna video kɔnɔ kafiriya a ye mun de fɔ nin yɔrɔ in na video ninnu kɔnɔ video titre n'i y'a lajɛ ka ta k'a lajɛ ka Jo Bala yɛrɛ ka kumaw lamɛn k'a lajɛ a bɛ ka mun de utiliser k'a lajɛ a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la o de kosɔn n ko video de kɔnɔ n ko nin kan ka gende o de kosɔn n ko Jo Bala bɛ sira de kɔnɔ o de ye n tɔɲɔ quoi n tɔɲɔnen de bɛ ka kuma quoi wallahi billahi n bɛna don a ka kumaw kɔnɔ wallahi n bɛna bɛ hadamaden kuma cogo a dacogo ɲɛ bɛ kuma hakili bɛ kuma kunkolo bɛ kuma fini bɛ kuma i sigi cogo video kɔnɔ n y'a ye video in kɔnɔ a sigi cogo ani kuma min bɛ ka seri ka bɔ a da kɔnɔ fɛn min bɛ ka seri ka bɔ da kɔnɔ o bɛ dusukolo yɛrɛ de la n y'a ye video in kɔnɔ a bɛ ka kuma cogo min na Arasa kanu kisɛ kelen m'a sɔrɔ kuma in kɔnɔ a bɛ sigi cogo a ɲɛ a y'o ɲɛ lajɛ a ɲɛ ye fɛn min yira n na wallahi billahi a ɲɛ ye fɛn min yira n na c'est à dire quoi a ɲɛ a y'a ɲɛ lajɛ dɛ a kiri yɛrɛ de falen bɛ nin na a bɛ ka min utiliser kuma min kɔnɔ dɛ c'est à dire quoi n ko fo a bɛ sigi n ko kabako don quoi wallahi billahi a y'a yira de da a y'a bɛɛ yira kɛnɛ kan n bɛ tɛmɛ a ka kuma fɛ. On te suit pas parce que tu es le plus intellectuel, on te suit pas parce que tu parles français que mieux que les autres, non. Parce que tu as fait quelque chose qui est... C'est-à-dire, tout ce qu'on tu dis en français, tu le traduis en bambara. Donc les gens aiment ça. Mais tu dis que les gens qui disent les Africains n'aiment pas la vérité. Les Africains aiment la vérité, mais ils ne trouvent pas qui dit la vérité. Parce que à chaque fois quelqu'un dit la vérité, si on le suit, après ils vont nous troubler. On trouvait que ces personnes... a b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ in na ko Arasbachi bɛ ka français min traduit bamanan na ko mɔgɔw b'a su o de kama a b'a fɛ k'a fɔ a ye de ko dɔnniya t'a la sa ko français in dɔrɔn de a bɛ ka français in traduit de o de kosɔn mɔgɔw bɛ ka tugu a kan nka ale yɛrɛ bɛ se k'a traduit nka a t'a traduit c'est à dire quoi a b'a fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na de an t'i su bêtement an t'i su i komi lagalagatɔ i komi olu tugura ko Arasbachi bɛ fɛn min dɔn dɛ olu b'o dɔn a bɛ k'a traduit français min na bamanankan min na dɛ o de kosɔn olu tɛ se ka français in de fɔ n'o tɛ bamanankan in na olu b'o dɔn ok a ka kɛ o ye sa n bɛna sara kɔnɔ n bɛna kanu kɔnɔ n bɛna dɔnniya kɔnɔ a bɛɛ ni masa cɛ sara
doniya a bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn doniya ni kalan tɛ kelen ye kalan o bɛ sɔrɔ okoliso kɔnɔ sɔara o bɛ sɔrɔ masa ala ka kanu fɛnw a dantan fɛnw a bɛ di jɔn de ma dugukolo sanfɛ sara bɛ di jɔn ma kuma cogo kɔnɔ dacogo kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ jɔn de bɛ se ka kuma mɛ kuma ani doniya tɛ kelen ye i bɛ se ka kuma k'a sɔrɔ doniya b'i la i bɛ se ka kuma ka doniya a bɛ di cogo di doniya di cogo o de ye donibagaw bɔ diɲɛ kɔnɔ arasa ni cɛ tɛ kelen ye o de kosɔn ko dugukolo dɔ i bɛ tagama ka taa ka tagama ka segin ka na i ni cɛ tɛ kelen ye baci b'a fɔ bamanankan min na dɛ o bamanankan in sara min bɛ kuma in kɔnɔ kanu dantiriya kuma minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na kuma a bɛ kuma faranfasiya ni dalilu misali kanu i bɛ kanu sɔrɔ kuma kɔnɔ i bɛ dalilu sɔrɔ kuma kɔnɔ i bɛ misali sɔrɔ kuma kɔnɔ i bɛ kanu sɔrɔ kuma kɔnɔ kuma ninnu u bɛ tugu ɲɔgɔn na cogo di o de tɔgɔ ye ko sara hakili b'a ta dɔnniya b'a ta farikolo b'a ta dusukolo b'a ta bamanankan de fɔra nka fɛn min bɛ bamanankan tɛmɛ kunkolo ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ o ye sara de ye sara b'i la wa kanu b'i la wa bonya b'i kan wa tuyi fugari tɛɲɛ walahi bilahi n bɛ tɛmɛ a ka kumaw kɔnɔ c'est-à-dire c'était comme des hindous est-ce que tu vois c'est-à-dire c'est des gens ils mettent la vérité devant alors qu'eux-mêmes ils se cachent derrière le mensonge. Donc tu as réveillé la conscience malienne. Mais actuellement, tout le monde te suit. Tu as vu, tu es l'homme le plus influencé au Mali. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Il faut qu'on se dise la vérité. Tu n'es pas comme avant Rasta. Donc, Moro Touriko, parce que il y a Moro Touriko, parce qu'on ne peut pas m'en mais encore Barakaba. Ante se ka ba an fa flambulu ya fama olu ni nafulo ka ban flambulu olu ni nafulo ka ban opposant bulu olu ni nafulo ka ban namarato bulu olu ni nafulo kana tugu eko to bi ka to jama nana chieli kama jama mu nana jama aba fika mun fo e reality fɛn min bɛ kuma in kɔrɔ dɛ kuma in caya kun ye mun ye mais kuma min a kun ye de dɔrɔn an tuguri ko tiɲɛ de kan o kɔrɔ a bɛ nkalon de kan bi a ka kuma in kɔrɔ ye nin de ye bi nin kuma in bɛ mɔgɔw labɔ arasibati ko de nin kuma in bɛ fitinɛ de nati o ye filanan ye nin kuma in a y'a yira n na ko arasibati man da nin ye o ye sabanan ye nin kuma in bɛ ka yira n na en tant que responsable i tɛ nin fɔ en tant que arasa kanu b'i la i tɛ nin fɔ en tant que hɔrɔnden wallahi i tɛ nin fɔ arasa ye mun de fɔ ni nkalon don mais a b'a fɛ ka mun fɔ directement a y'i profiter Salifou Keita ka kuma in de kɔnɔ walasa ka a ka fɛn min b'a dusukolo la a b'a fɛ k'o de seri ni Salifou Keita ka dɛmɛni ye a o tɔgɔ la o tɔgɔ de bɛ ka utiliser ko Salifou Keita ye tiɲɛ de fɔ ok Salifou Keita ye tiɲɛ de fɔ mais est ce que arasibati ye Salifou Keita nani de wa a y'a kunnada de wa a y'a buruja de wa a ye mun fɔ a ye arasibati ye Salifou Keita bilasira de a ye mun fɔ Salifou Keita ye a ko ale fa do Salifou Keita en tant que responsable n'i bɛ kuma dalilu misali est ce que kuma min fɔra n b'a bisiki a dalilu b'a bolo mais a m'a fɔ ko a ye nkalon tigɛ dɛ wallahi ni cɛ o cɛ ye fɔ arasibati ma i ye nkalon tigɛ arasibati ko a b'a bisiki ko dalilu b'a bolo ni dalilu b'a bolo a ka bɔ ni dalilu ye an b'a dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ Baci ye nin de fɔ mais u bɛ ka Baci ka kuma utiliser ko Baci ko Salifou Keita ka bɔ ni dalilu ye a ko a ka bɔ ni dalilu ye mais est ce que a ka bɔ ni dalilu ye diyagoya de wa mais est ce que Baci kumana Salifou Keita kan wa a ma kuma kan dɛ u y'a ɲininka dɛ journaliste de y'a ɲininka o tuma na a tɛ se ka journaliste jaabi fɛn min b'a kunkolo kɔnɔ de wa depuis ala ka arasa da a ma deli k'a fɔ ko Faransi c'est à dire ko arasa yɛrɛ hakili tɛ sɔnnen to ma ko i comme moi c'est à dire ko ne de ma deli ka sɔn depuis ala kan da k'a fɔ ko Faransi de ye Afrique problème ne ma sɔn depuis ala kan da parce que ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ ne ka dugukolo ka bosi na ne t'o dɔn ni farafinw tɛ ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ suyɛni kɛ Mali kɔnɔ ni farafinw tɛ ne t'a dɔn ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ ni farafinw tɛ ne t'a dɔn ni ɲɛmɔgɔ sɔnna ka tubabuw sago utiliser Mali kɔnɔ o ye jɔn n'o ye ni ɲɛmɔgɔ sɔnna Faransi kana Mali kɔnɔ o ye jɔn n'o ye
ni ɲɛmɔgɔw sɔnna ka sɔrɔsiw ka minan u ka dumuni fiyɛ k'u tigɛ o ye jɔn nɔ ye sa Allahumma aw tɛ faransiw to ye wa wallahi faransi ye fɛn min kɛ ayi faransi ye Mali coloniser o ye tiɲɛ de ye nka faransi o ye Mali suɲɛ o ye Mali bali ka dɔgɔtɔrɔso jɔ o ye Mali bali ka sira da gafi mais Salifou Keita kumana mun na a kumana de ko faransi de bɛ ka terroriste utiliser ka Maliyenw faga kuma in o ni faransi ye Mali problème ye kuma in t'o ka dɛ kuma in bɛ fagali de kan kuma in bɛ utiliser ka mɔgɔw utiliser ka fagali kɛ kuma in o de kan mais est ce que Asbati ko faransi tɛ Mali problème de ye wa a m'o dɛ a ye Salifou Keita ka kuma dalilu ko de ɲini o dalilu bɛ se ka sɔrɔ cogo di parce que Salifou Keita kumana de nka a ma dalilu fɔ mais Salifou Keita yɛrɛ ɲininkara o a ye mun fɔ Salifou Keita ye histoire de fɔ a ye histoire de fɔ histoire mais Salifou Keita ko fagali in kɛra yɔrɔ wagati jumɛn an bɛ don min na fagali min kɛra bi n'i nana histoire fɔ o kɔnɔ i ma tiɲɛ fɔ nka i ye kuma fɔ a ka di mɔgɔw ye i ye kuma fɔ a ka di afirikɛnw ye i ye kuma fɔ dalilu min t'i bolo nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ko i bɛ histoire fɔ faransɛw de ye afiriki problème ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nka bi fagali nka tubabu minnu bɛ ka faga faransɛ minnu bɛ ka faga donc faransɛ ninnu bɛ k'u yɛrɛ faga donc barika ni min bɛ ka faga u yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ faga hali ni mɔgɔ kelen don u yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ faga galonfi nin ye kafijɛ de ye afirikɛnw bolo quoi n b'i ka wari fɛ n b'i ka sanu fɛ nka n t'i yɛrɛ fɛ n ye mun ta ka tiɲɛ ye dɛ n b'i ka wari fɛ n b'i ka sanu fɛ n b'i ka larija fɛ i ka wari ka di n ye n b'i ka dɛmɛ fɛ nka n t'i yɛrɛ fɛ hypocrite arasa tɛ nin de fɛ quoi wallahi bilahi a ba faransi a ba minisma ok nka bi vive Russie Russie ye Bamako de Russie ye Mali de alisa ka kuma in ɲɛsilen bɛ mun na a y'an ɲɛsin a ka jamana élu minnu bɛ sariya bulon kɔnɔ a ye ɲɛsin u ma kuma in bɛ yen de n bɛ tɛmɛ a ka kuma kɔnɔ n ka batiri putain batiri nin dabila sa putain a kana nin kɛ sinon n tɛ se ka jɔ bɛɛ lajɛ ko Asbati i bɛ k'a fɔ k'i ma mɔgɔ wɛrɛ k'i ye nkalon de tigɛ yan bɛ wele nin fo kun a fo kun a bɛ nin fo mun na de Asbati ye nin kuma in fɔ bi de wa nin b'a kɔnɔ de a bɛ ka utiliser ka profiter Salifou Keita ka kuma kɔnɔ nin b'a kɔnɔ de a mɛnna mais a tɛ se k'a sera a dɛsɛra ka seri ka bɔ a sera ka seri ka bɔ bi de sabula Salifou Keita ka an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ tɔɲɔ kɔnɔ o de kosɔn n ko wagati bɛ arasa bɛ bila gɛlɛyaw kɔnɔ o gɛlɛyaw b'a kɛlɛ o kɔnɔ dɛ n bɛna ba chargeur ye sinon batterie bɛna ba subhanallah batterie bɛna n bɛna téléphone minɛ tigɛ la sinon n bɛna a ka kuma jouer sinon batterie bɛna c'est pas possible. quartier dɔ i bɛ goudron da quartier kɔnɔ i ye quartier lamɔgɔ bɛɛ wele u baw bɛ tɛmɛ
y'a faamuya wa donc i y'u wele donc quartier la mɔgɔw k'i remercier o diyagoya de. Jobala, ok, merci beaucoup. Anyi wele. O anyi gie. Anya ala kama. Muhammadu kama. Anyi gie. Arasa kanu bago mo video kila kuro. Aye galondo siri arasbati la video yukono. Ko arasbati ko sederi kura do babolo. Mais sederi ayre ka sederi c'est-à-dire quoi sederi mimba ayre tola. Jobala ayre bofo. Hali baba kamara mani utiliser arasa contrôle. Wallahi ngo kafri di beka kuma kwa wallahi billah ambi tafi aba be telefo donc enana ni tien do de yemal don weleke enana tien de yirana donc na turi ko ame tien de fo nyogonyena yo fama arasa ika ko ne afinyena mena mo depuis ko 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 atege mene o de cdr ko para depuis ko 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 atege mene o le kele wuli cdr galofi galo c'est-à-dire domina jobala baskoma sa jogata baraji lio ibane domina uba foko anaras batite baraka nyonfe o yasro bois de minima fu galofi ay galontiki wati geleyo uba kele o de kono c'est-à-dire quoi toujours ube boni dalu dore o dalui ubo o misali ko ube kele kunko ode uba ke ina fo ulu in arasbati kelela bois de meni de la galofi uye video uye janfa mike faden to u minena o de la mais ubena kele kunyele maka ke bois de meni de ni de kuma o de ko so aye ni utiliser kuma ngono jo bala e kuma munu fo arasbati ma video kono vocali kono c'est des international kono a desera ka jouer nya fo anya nka ka jouer a desera ka jouer ayero ko akakuma kono ko ale chama fora zibatima domina mboro ka gushi domina mboro ka gushi apora na ka quartier kaira ko ale be sidere kono tu wallahi billahi temalo mbe mo fe mo mi mbe dumuni donda ngante mo fe mo mi mbe dumuni donda katila kan kunada e masa horonya banna sa dunia banna ladam banna kodo banna limaniya banna dugu kolo safe ya beni masaje bena ka kuma kono nsara de quoi wallahi billahi der kono depuis ko kuma boatre mena o de kera sababu ma fo ne mi bla wale tibla en tant que ma po itabolo ka de bala tibla cheshi tise kuke yo fama wa ay ni kuma info ni kuma inganye de ni bi bla de ni tibla de ngambi modo nti blade ikadenye de mbi fede nga nima ngole ntiti kumbe abe nimbe fo kuma ngono arasbati ikadenye de nga nite baraka nyoko fede arasbati ikadenye de mbi fede nga fo yi malo de région ça fait e jo ne jo bala ne be région ça fait e kamate ne labe ne be lama abe nimbe utiliser kuma ngono ne arasta ne jo bala ne bamana wali yu bamana wulu deni mbeka kakuma okuro de utiliser kanye chama ko abe kam fumbi arsa fe oye galonde ye oye galo jumende galo mimbe au ni fe mi kada au niye o de koro ye ko mbi arsa fe mais fe mimbe utiliser video kono o be arsa malode o be arsa libude wa galodo am gate ma fe ane tuguri ko horonya dila yo fane wa donc ni na tugura nyongo horonya la na tugura nyongo ne tuguri ko horonya de la okoro ye munye okoro horonte bi nga dijava utado be mi foko utado kwa wallahi billahi ne tuguri ko horonya de la okoro ye munye okoro horonte bi aka kuma koro vile angate ma ko horonya la donc ame horonya di fo nyonya na est-ce que tu vois donc depuis pour ko indamna depuis ina nga pour tegemne depuis pour tegemne damna la kana bla bila e ka ko do fo ne na munye na bora ya famewa c'est der afle ya famewa c'est der cartifle ya fama le porte-parole de CDR Sénégalais président Bemi Saké c'est le président ou Bemi de
président de beka ni taba dembla beka rasa doya ni dongolo ni fo awnya ngaka ni kinga bo seder kono ike karti akandi seder moye ike karti ayeli jera moye mi irebeka hadama don tonyo irebeka hadama don toya irebeka hadama don ite joro mina ibeka ite joro mérité. C'est le quartier be munde nya awnye c'est le quartier be molo nga niarasa te baraka nyove c'est le quartier be molo nga barasa gen c'est le quartier be molo nga betnya farsa c'est le quartier be molo ika quartier nye munde nyira nela ali quartier te molo abini ko nyaje quartier te molo te c'est le re kono nga arsa kanu ba sigi levele wallahi billah ono koso araspachi ay munke kojugu ay abe fo dukumade ni te sako afo duguma daba tende ete tinye folay ni ende tinye fo chugo afo don afo wati afo yoro bika kuma mi fo yere o wakati yere temena imase ko kuma mi fo o don mi nade o video fo donye boîte de mini o fora video aba kono de fo aka sire ka temeni salifu ketaka wakati geleyew femi mbu kono o bo sire geleyew de kono non te bois de mine à fora bide kalo fula kalo ça va depuis kwanga bois de mine et pourtant araspa ti matugo bois ko koy hay grand rosette mine arasa digina bona denga mais ulu mo aussi mais araspa ti kuma na salifu keta kade salifu keta et pourtant makuma ka yero ya nyini ngade ayaka hakilna de di konna aledo ale fado hakilna mi bala na siraka de lubo uluba de meka keleke ako ale ba encourager ay ni befo kuma yin kono mais dalu inde ko arasbati re français kele kunu arasbati français kele muna ko mali armée ta do kidal arasbati wulila ka France kele ka daluke ku fara mali teta kidal ka daluke ku orange be ka bi malionka witnyede ku mali teli be ka bi malionka witnyede ni kredita o dogolante mali entula witnyede mais salif kete ye accusé du mendege fagali terroristia ko France be ka terrorisme manipuler ou utiliser Mali contre la Mali on fa. Arasbati yo o nyini ngali deke. Mais est-ce que ako français te Mali problème yo? Oyo kuma ore. Français fagalike. Oyo kuma ore. Mbe mu fo ka ga ka lo njo ala. Ça le fukete ye mu kuma fo. Ako français fagali deke. Français Afrique problème yo. Nu nye kuma fulade. Français ou ye terrorisme utilisé comme Malion fa ni ye accusé l'idée jeunesse ko dogo ou ye ali fa ani jeunesse ko dogo ou ye Mali juguye ni ye kuma fula de ou tekelenye mais teke rasta hey ako boni dalu ye ou be boye boke ou ye boke dalu tubulo dalu tubulo rasta be ka femi bode nyere la tiedo wallahi billahi nyetete maka mais ubeka kuma utiliser a kunjugu de ka baji contrôle la kata aga video korove mais video kore utilisera munade aka video kore fora munade akera wakati jumende kono akera temps jumende kono a utilisera français contrôle la wakati jumende kono français na wakati ko Mali teta kidal hey arasta ngoji dogoro chenga dairu boraka nyedi arasta ka kuma ma wallahi billahi jobola mo jabi de jobola to jabi o sabula mago to ola amago bi arata de la ka libu kamalo ya sabula arata ga ikadi nye dabara kono ya fa du Sénégal donc comme ni mo mana ko kliki kalaka ay carte te mo mbula be ne buluge aflani de porte-parole fa fouté Sénégal c'est derrière la métier donc c'est-à-dire quoi ta yere bonya de ko
mɔgɔ min kan ka kuma jama tɔgɔ la nka a bɛ kuma a kelen tɔgɔ de la ne nin ye yada kumakan de ye nin ye miiribaliya kuma de ye nin ye kodɔnbaliya kuma de ye ne ni ye mun kuma sugu ye lagalagatɔ sigilen filɛ a n'a ɲɛda komi i komi gɔnjɛgɛ nin ye laluma ye sa nin lagalagatɔba ye de bɛ CDR porte-parole ya la Sénégal président bɛ min de i ka nin ku tigɛ ka bɔ an kun na. Ni mɔgɔw nana i y'a faamuya wa an ka vie donna danger la mɔgɔw ka vie donna danger la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw donna kaso la. A bɛ ka nin bɛ utiliser mun na de est-ce que nin ye tiɲɛ de nin bɛɛ b'a kɔnɔ de quoi nin de ye tiɲɛ fɔcogo ye Asa ye mun de k'a la Asa ye mun kelen de kɛ mun kelen a ka kuma bɛ ka yira ne de ko Arsbati n tɛ k'i faamu yɛrɛ de a tɛ k'a faamu yɛrɛ de depuis kɛlɛ in daminɛna fo kana bila bi la Djebla ma deli ka Arsa faamu a ma deli ka faamu wallahi billahi depuis kɛlɛ in daminɛna fo kana bila bi la Jo Bala ma deli ka da Arsbati la n'o de ye kuma in kɔnɔ depuis kɛlɛ in daminɛna fo kana bila bi la aw delila ka Jo Bala ye ka Arsa ka video partager ta partager a t'a dɔn kanu de tɛ yen minɛ ni kanu tɛ yen i bɛ Baba Kamara ta ɲɔgɔn de kɛ n ko Idrissa bɛ ka nin de fɔ an ye diɲɛ don o don ba Jo Bala i bɛ sɛgɛn nin bɛ Ali Mankano n'i y'a dabila i t'i fa den ye n'i y'a dabila i t'i fa den ye Ali Mankano Badara Saja ni nin video ni kun ma nin kɛ ne kun bɛ n yɛrɛ faga de o kɔrɔ ne tun bɛ nkalon de tigɛ ja Ali y'a fa den de Mamadu den don mɔgɔ dɔw n'u faw kɛlɛla i nɔfɛ mɔgɔ dɔw sara i nɔfɛ mais à la fin ko dɔ de don bamanankan de don donc i y'a tɔw da ni kan ye tɔw b'o kan mɛn anw yɛrɛ b'o fana mɛn à la fin depuis i nana ni an ka buwa tigɛ minɛ fo ka n'a bila bi la foyi ma ɲɛnabɔ a bɛ ka nin fana utiliser Arsa contrôle la ko depuis Arsbati ko ka buwa dɛmɛ ko foyi ma ɲɛnabɔ i komi Arsbati ko buwa ye fɛn dɔ de kɛ Allahumma aw ni Ala cɛ Arsbati ko buwa ye fɛn dɔ kɛ Mali kɔnɔ k'a ɲɛna aw ni Ala cɛ an ka Mali dɛmɛ ayi Arsbati ni ne t'i fɛ n tɛ se k'i ka kuma faamu sabula kuma in min bɛ k'a fɔ a ka giri lagalagatɔ hakili ma a ka giri kafiri hakili ma a ka jugu janfanci hakili ma a ka jugu hypocrite hakili ma buwa dɛmɛ mais tiɲɛ do koyi n tɛ buwa dɛmɛ o y'i ta de ye nka Arsbati tɛ buwa dɛmɛ an b'i dafara a ma ɲɛnabɔ dɛ parce que buwa tigɛ minɛ kun donc ne ye video dɔ kɛ ka ladili kɛ n ko buwa bɛ contaminer dɔw cɛ gɛrɛla buwa la a ma buwa la bilahi talahi dɔw cɛ ko ka buwa tigɛ minɛ malidenw t'i mɔgɔ ko ba buwa dɛmɛ a mangoyara mɔgɔ min bɛ tɔgɔ ɲini dɛ mɔgɔ min bɛ sanga ɲini mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ɲini nka mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ɲini o bɛ buwa dɛmɛ k'a da kun gɛlɛn kan an y'o dalilu bɔ k'a da tabali sanfɛ cɛ ma se ka soso an ka buwa dɛmɛ k'a da kan terrorisiw fanga bonyana an ye buwa dɛmɛ k'a kɛlɛ sororasiw u dɛsɛra jamana wari t'u bolo an ye buwa gosi élection na a ma sɔn ka démissionner a ye fanga suɲɛ mɔgɔ min ye fanga suɲɛ o bɛ démissionner wa hɔrɔn kɛnɛ kan a tɛ démissionner wa coup d'état de bɛ aw kɔnɔ wa Arsa ko ayi Arsa ka génération don an bɛ sariya suɲɛ en tant que hali n'a ma da an ye buwa dɛmɛ munna sabula an tɛ se ka buwa wuli coup d'état la wa buwa fana tɛ sɔn ka démissionner ni buwa tɛ démissionner an b'a dɛmɛ la ala k'a sinsin n'an bɛ se ka bɔ nin tɔɲɔ nin binkanni kɔnɔ hɔrɔn kuma bɛ tɛmɛ nin kan nka dankan i tɛ se ka nin faamu kuma tulu den i tɛ se ka nin faamu nin de ye yɛlɛma ye Arsbati ka kumakan nin ye mun yɛlɛma ye yɛlɛma jumɛn de kɛra o de kosɔn ko 30 millions dira ma 300 millions dira ma
40 millions dirama boya fere galofi hal galon tike malo yatula aye kuma mi fode o kuma inde manduye wa kuma utisa ka fo kuma inde te galonye utisa ka bono de daluye ni tisa ka bono daluye ba fo ko 300 millions dira aras batima ka utiliser sa contrôle ka o hakli nyesi aras bati ka worima wori ba fo ko aras bati fere la aminena ate faso kele la bile abe bingane de la ni ma fili ni ma siranye ni ma sirata ambe boy ko sablo antuguri ka galon de ka antuguri ko tinye de ka ni be foku bi mena do kuma kono tuguni nkalela alala wallahi o mo de tie kono mum se ka français pour malien kuna iba docteur e meri iko jate mine folo meri mu e video ke ya famewa ko biengala inasi ni biengala ka émission fla de Kemeri Nkeleka. Il y a trop fort émission ça va tout non grand dossier ça va. Voilà. Nous biba kono de. Bo abe ni bebe seri kabo akono ka utiliser arasa contrôle la wakati gele ya kono. Salfe keta ka kuma doron kama. Ay jabi fitini minke et pourtant ni gara do koy. Ayi mu kuma jugu de for ala kama. Arsa jugu simani fode. Considère quartier balé bolo de bora karata doya kake ina fo ay mali jamvade kake ina fo mo nyana mate no ndabali banembe wallahi billah ambeta ko mo be meri a to ko bida parce que ay mu fo kengala ina se mi kengala ka ya woro chien fono la OK y a pas de problème ya fo ne kunko abebo do o tigi mangwale ina nasika kan ikala kasika katuni ofana taraka boy me ofana wa mogo mana dofo ibe kama ibe bloko la mogo mana dofo karim mi on ala na kira cheni ba kono on di ala je arasbati bila radio de ada madem be sika galo sir mo la chukuji ndabali banembe Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Il est horreur dangereux ce qu'il est avec un galon djougou, galon fi. Non, c'est pas possible. Arasbati de quoi? Koka boîte de même gros blara arasbati là. Arasbati de bora. Koka jamana deme ulu de blara arasbati la arasbati bora de koka jamana anta kinangombe bo fragiliser ako namma jamana deme terroristes de be sangasoro terroristes la nyini de be ke mali kono aw de be na jotuguni ko arasbati de be ka bla mogol ete horonya banasa ni c'est porte-parole de mangagne. Ni kuma il faut arras bâtiment et comment attaquer arras suivre no ama kana balila ali ibado kana dimi ni kuma ke ni kumbe sade ni kumbe molo dien kono ni kuma ke jobala merci beaucoup angata fait kanata yo mais est-ce que nous biarata famwa ko arabati karimu defa la ilaha illallah muhammadur rasulullah etni yalla la to irede quoi arabati karimu defa de ay karimu maloya de arabati be fe ka fode ko karimu yo kuma mi fo ale arabati sagina kuma inka ka fo grandose sa fe ka fo ko kuma mi fo karimu yi sagina ale ka kuma kurate arabati be fe ko de fo mais ni la to inde be ka bo koras bati be ka bo karimu defa ako karimu yet nyefo kinye mini ale arsa ere o fo oyemuni ko surazu ko moyen tout bolo aras bati mo fo karimu yet nyefo mais galu tigela de yet nyefo zone de yet nyefo
mais ne ay arsbati ka tiɲɛ sagama otman arsbati b'a fɔ ko ay galon de tigɛ wa ako ay tiɲɛ de fɔ tiɲɛ min ni ne yɛrɛ o tiɲɛ fɔ laga to in be kana jo ko arsbati be ka Karim defa hypocrite wallahi billahi tiens famille Karim me c'est quoi Karim go warte y a pas de problème mais est-ce qu'avec Karim go voyager ça wa Karim go warte donc Karim ga nga watarami mo folo e metini Karim go warte OK ni Karim go warte OK quoi go warte donc watarami folo o de tuye ga émission ketu ibe warta orofo est-ce que Karim ga ka fo ko warte e tungo de fo amuka voyager ça ama boaka voyager ça ama boaka million nisa ama Karim ga so sambali Sénégalia ama Karim ga so sambali die dugushi folo e kungo de fo atenge na tarami mo folo e kumiti mais mo wat saka ke mo fek otman ama grand dossier la mede wa ama grand dossier la mede ako Karim Keita yo kuma mi fo ko ale re ya kuma mi fo ako Mali justice Mali ko kulubala ay kuma mi fo émission ko no amo mede mais ko ay Karim di defa e cheni temalo sa e cheni temalo ala bachi ye kuma mi fo grand dossier sanfɛ ko jamana sariya ka wuli kan a ɲini sɔrɔsiw ka équipement avion ou détourné na cogo min k'a bɛ expliquer a kɛra cogo di a daminɛ na cogo di ale arasibati y'a fɔ grand dossier sanfɛ walasa jamana ka bɔ a kalama a ye émission in kɛ mun na a y'a dénoncé de a ye mun dénoncé wari min tunu na ni dénoncé li kɔrɔ walasa jamana ka bɔ a kalama ni jamana bɔra a kalama a bɛ wuli Karim Keita contrôle ay ceni te malo mais ko fu arasbati ka saka ka kuma koro de ka ko Karim Keita de kunganga ko wori tarami oui aba fe karas kala aras komi arasbati te fendo bile arasbati ki bina de i komi arasbati te foi do bile i komi arasbati nyina na aka kuma koro ko de ale be na blazira ale de bet nyefo ale jo bala ba mana wulu deni biti me aga kuma ka klaka fo ki be tiga karasa atisa ka kew parce que ni be fa ka mo de fa ite fa ka so du fo ya fa la donc quoi so du te émission te ke poaka ministre fo fa mai ashima po grand dossier terminé arasbat mo boaka kuma kro jouer ko do atulula o make grand dossier terminé arasbat mo ira boala ka foko jamana na kunya do atumbese ka wuli jamana na ka soro élection c'est-à-dire quoi boîte tumbese ka boy ka soro amana élection o rela tuguni asbaji ma boaka kuma kan je ku do atulula o make katla ka ira ko Karim Keita nunu nye avion sunye chogo mina katla kana ni mogo ye ko sigi grand dossier sanfɛ bingani min kɛra jamana kono o make abora ni moye tuguni Kilima Dembele ya yɛrɛ kɛ colonel ye ka taa bi fantanw ka dugukolo ko o make grand dossier sanfɛ o tɛ dénoncé de o tɛ boaka fanga ye de o ye mun ye nka Makuba a b'a fɛ ka sogo yɛrɛ de ɲimi sisan a b'a fɛ ka sogo yɛrɛ de ɲimi sabula ko bois man di ale ye bois man di ale ye fɛn min bɛ n kɔnɔ arasibati k'o fɔ a b'a fɛ k'o de kɛ sisan arasibati anw de bɛ e ko an b'i suyi an b'i fɛ nka t'i ka hakilina fɛ arasibati an b'i fɛ vive arasibati nka i ka hakilina n'i ma n wele n tɛ taa i ka meeting na arasibati a b'a nin bɛ n ko n sara de a b'a lamɛn. poids de ka gouvernement na député fɛn fɛn ma ɲi a bɛɛ ye poids de ka gouvernement ye i y'a fɔ nafolo fɛn fɛn dun na a dun poids de ka gouvernement na i y'a fɔ donc fɔlɔ o de tun ye e ka point fort ye mais attends n'i ye bɔ a la ok n'i ye ministre fɛn o fɛn ta est ce que a bɛ se ka taa laban ni bɔ a ko tɛ n'i ye député fɛn o fɛn ta a bɛɛ tɛ RPM député de ya mais an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna franchement na i tugu kɔrɔ la i bɛ ka yɛlɛma n'i yɛlɛmana anw minnu tugul'i kɔ i y'a faamuya e kelen tɛ dara sa n'a ma ɲɛ i bolo i kelen tɛ malo dɛ i b'an bɛɛ de malo i y'o faamuya wa n'a ma ɲɛ i b'an bɛɛ de malo n'a ma ɲɛ maliyɛn minnu bɛ yen minnu tɛ kuma i bɛ bɛɛ de malo minnu sigilen n'u
ka so kono ibe bede malu chokoroba munu jigi dalenu ambeka ibe bede malu muso koroba ibe bede malu mali iba malu mali te munu be koka ibu malu munu nu faw kel la CDR ko lo be malu munu nu baw kel la CDR ko lo be malu munu nu teru kel la CDR ko lo be malu munu ira CDR mo ko ba ni be malu munu nyam fa ni be malu anya munu ba ni na be malu lui anya munu fa ni na be malu lui anya munu kele ame malu ko lui acha ay kuma ñu man fonni euro ina de ay merci jobala ga ñara sa te barake ñoo fe o te malo yi de ani c'est der taxi te barake ñoo fe o te malo yi de ale bolo o te malo yi laga to nunun de ko arasbati ma so ngal de whatsapp groupe ko ko ay mali jaf o yo bilawo o te marché bile ko ay war arasba sécurité wo ga warudu o te marché bile liyo bani nana ko be muso o fana ma marché bile afile ka salfu keta ka fendi utiliser contrôlateur te malo yere wallahi billahi ni bina ambe malo ni bina be malo nga ni tege baraka ñove tuy fugar donc ijilaja munu mbika bo mo bi fede ne re bi fe ni nyana o de kadni o de kadambe ambeka sababu ika tanye yo jatemina ambeka sababu o di no de for the ni nyina ku follow de nyine no bora de foko nyina do bora suna do bora do na bo do be wula donc mo kura munu na lenu ay mundi foni yurone nyina ku furoro nyina laba e dabara de afo dore bora ko note nyina ko ni de bora sa abe nyina de sa zana fon nunte dunia sa ay zana fon no tiro mbaw fa hey padra manga nyina ku fulo o nyina de nyina ku laba o fana nyina de ga e dabara de ko fu dore bora note nyina de bora hey mubi ki defend kalonika c'est-à-dire qu'il doit que la croix a jamais bi qui défend kalonika pour kalon ti se ka défend ali voilà atini ka anta antoma ako seku sako ibe karasa diva kalon ako danile pari amanta antoma de ako danile pari ibe karasa diva kalonika ako lio ako ibe karasa diva kalonika video kila krom ako habib cham amako ba ondile sabu la onde kira sabu hey ambi kusi ha hey sa prede ambi kusi be kusi bila ni sray ni ya blaiti fatini amba defa halshini galonga chinyeka singatala horon de be kumata dambetigi de be kuma fa limaniya horon de be kumata ikomi arasbati ye fagali ko de ke ikomi ay bigani de ke ikomi ay mogo de tonyo ikomi ay feke femi nyoma delika ke nye kono ni kafri be kan kuma utiliser arsa contrôle quoi non c'est pas possible ima fala ni ya ye CDR ye Facebook mina kaka sabo parce que ambe chedo do ko mun kumbe chefo ambe chedo do ko mun be cheka ni be donc akakuma bewo am tumbe chede ko chemi kumbe okoro biate kinyeka c'est pas possible okakuma bewo mo chamante nununde do ko jene soko do ko kumbe kinyede ka ate fem min fo awide o de ye bi ate kinyeka nindi kuma ate o de fo awi non te abe fem mi utiliser ni au contraire la dedoro ibe aka galo joala ebe cheka on be eko joro yoro tama parce que en tant que ma galo tige ni mo mu ya on ni be kla kamalu anyi donc o de ku an fa ai ima fa ba o de kama mo ko la yoro yoro anya da to bela ya fa na donc la kana fe donc pora mais munu pora fa o pora ko kele de kama de mo shima bo se der la ka soro bo atege mi de ma fo anga bo atege mi no de galo
c'est-à-dire quoi, aba fait k'a fɔ aw ye de mɔgɔ minnu bɔra kɔsani na unu asibati kɛ la i komi basi ko malio ivani baraji ninnu a b'a fɛ k'a fɔ aw ye de n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kan tɛ se k'a fɔ aw ye a ka kuma in kɔrɔ ye nin de u ka di n ye n'u bɛ kuma an bɛ telefoni na an bɛ arasa kɔrɔma tigɛ a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ka video kɔrɔ kɔnɔ a ko ale ni basi ko ma baraji sukuna lio ivani a ko olu bɛ arasibati kɔrɔma tigɛ n'u donna basi kuma a b'u n'a ni arasibati fana kuma na u bɛ basi kuma ninnu kɔrɔma tigɛ a dabara de fɔ hypocrite i bɛ se ka mun fɔ ne y'ale ye tuguni fɔdon kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan ni lagalagatɔ in de bɛ ka kuma c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka partager tuguni putain n bɛ sa de quoi. Alors, pour très bien, on a mis clé. Yo fama donc 2023 e mo ngwa election ko kuma be sina ne ko iti ni bo kwa ko ina de wa mo bi ka foku kana di e fanga la e be ka kla ka foku ka fanga de me awanye rekedi rekebe tous les révolutionnaires sont contre le pouvoir. Un révolutionnaire qui s'entend avec le pouvoir, ça c'est quel révolutionnaire? Qui a dit que le rasta attend avec le gouvernement, on fait qui critique ça dit on est toujours opposant. Il faut qu'on dise la vérité. Mais en meilleur nasa, défend tout autant. Mon touri kon natakama, il va sur le qui se kafo. Mon touri kon toko kama, il va sur le qui se kafo. Mon touri kon noubeka signé sigi gladier au lieu de qui se kafo. Ma touri kon wari kama, ma touri kon nafulu kama, ma touri kon toko nini kama, ma touri kon Facebook kuma kama. Iene ninga Facebook kuma soro, iene ninga chiem soro, iene ninga fils. Voilà. Ni foku ni furan bonade o di ba kono meneka desera ka seridi abese ka seri chuguti wati gele yo kono aben ni fo munade kiye rere la aka kuma inkoro yede chem sa sir kwa nima fanga ni kele ka boyedi aka kuma nya irana c'est comme mo munu be nyogon wele anga bo aka made mbeka wo c'est quoi mbeka fencha ma santi kuma inkoro kwa aka kuma mbeka irana ambela jilenga bo rasbati kama mo munu ba contrôle sabula wakati gele yo ube nyogo famude ka nyogo wole telefone kono anga bo aka made anga jama cha era contrôle la sisande jama ta ko ikomi mo mi mbeka jama nyini rasbati ate bois contrôle la ko révolutionnaire du monde ye mimbe bla fanga kono Thomas Sankara tumbemi ute malo de ko mogo mimbe mogo dembe kinyeka okaka mogo mimbe tuku fanga ko kinyeka okaka mais mogo mimbe ke président ye kinyeka okaka Thomas Sankara tumbemi président ote fanga yede ote ka tuku fanga ko de mi bachi koka fanga deme muna kinyeka aya be utiliser aya be expliquer maliki kuli valiver gouvernement kono kasonke be gouvernement kono ayi ni be utiliser kuma kono wala sa jamana be se ka bo gele ya kono ayi ni de utiliser mais ani anga tuku boa ko ikomi c'est quoi ikomi lakeyala est-ce que rasbati yo fwa oui mais ale be ka kede ina fo rasbati kera boa fede ikomi wori de dirama ikoma manipuler lendo ikomi mogo nyanamate ako mogo nyanama mogo ni ye révolutionnaire ye iteta tuku fanga ko ikomi koni mogo min tukura fanga ko bi ako de kuma inkoro ye de ko rasbati te révolutionnaire akoro ye ninde aba fika ninde fo directement mais atese ka fo aba yelema ko njuko ambete maga kuma toujours le premier sur Facebook. Vidéo déclarée. Mais quand vidéo, ça va vidéo, les vidéos à partager. Ça follow vidéo donc à partager. Donc c'est ça qui compte. Donc même mon chien à la décasse. Mon homme a date pour la ni wakati la ino be nyona otinyo. Salif Keita fana bola ka kuma. Kuni mogo boraka datu bola ko ani obenyona. Oy jonde aka galo nyoro file nindi oy jonde ya atunganga ode fwa wi
A ko Salifou Keita voilà a ka laɲini yɛrɛ ye min ye a bɛ n'aw fɔ. U kɛlɛ k'e interviewé tout est-ce que tu es forcé à ka kuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ayi aw ni Ala na kira cɛ diɲɛ kɔnɔ nin bɛ yɔrɔ jumɛn aw ye o ye diɲɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn en tant que révolutionnaire Rasta ka ɲininka diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a filmelen bɛ ko Arasbati ka ɲininka ko a ma droitlen tɛ k'a jaabi. Aw bɛ o kɔrɔ dɔn ni Arasbati kun m'a jaabi ni daba den kelen de tun bɛ bɔ ko a dɛsɛra ka kuma. N bɛ fɛ k'i kɛlɛ yɛrɛ de o de tɛ se ka fɔ aw ye de nka réalité a ka kuma in n'i y'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ Arasbati mana fɛn fɛn kɛ nin wagati in kɔnɔ o b'a kɛlɛ de. N'a ko bi a ka ɲi u b'a fɔ ko a man ɲi n'a ko a jɛlen u b'a fɔ ko a finnen c'est à dire quoi Arasbati ko bɔ a man ɲi Idriss Martinez kɔrɔ bɔ olu bɛɛ bɔra ko olu tɛ taa voter parce que o kɔrɔ ye mun ye an bɛ voix bila a ka tɛmɛ bɔ a fɛ an bɛ bɔ a dɛmɛ a ka tɛmɛ sabula Arasbati man d'a ni ye olu bɛɛ lajɛlen y'o kɛ mais Arasbati ko ka bɔ a dɛmɛ tuguni ni Arasbati yɛlɛmana olu fana yɛlɛmana koyi lagatɔ ninnu ko Arasbati yɛlɛmana mais olu fana yɛlɛmana o mais Arasbati yɛlɛmani o kun ye de walasa ka aw hakili minɛ lagalagato dɔ bɛ da ninnu na Arasbati yɛlɛmana mais olu yɛrɛ yɛlɛmana o nka o tɛ fɔ sabula nafa t'u la Arasbati de ka bɔ a ka bɔ mun na anw minnu b'a nɔfɛ walasa aw ka da olu ka kuma na mais olu yɛrɛ yɛlɛmana. Salifou ye mun de juguman fɔ a ko Faransi don Salifou ye mun fɔ e ma deli ka mun fɔ mais an ka taa an ka video kɔrɔw lamɛn mais an fana an ka tiɲɛ dɔw ta Salifou jɔnni bɛ Mali kɔnɔ k'o bɛ se ka kuma dɔ fɔ Faransi. Voilà a ye Salifou Keita ka kumakan de utiliser Arasbati contre la i komi Arasbati ko Salifou Keita ye nkalon de tigɛ aw ni Ala na kira cɛ Arasbati ko Salifou Keita ye nkalon de tigɛ jo bala n'i ma bɔ n'a ye e t'i fa den ye n'i ma bɔ n'a ye e tɛ halala den ye. Arasbati ye mun de fɔ kuma in kɔnɔ a bɛ ka Arasbati attaquer ko a bilara Salifou Keita fana la ko ale ye Arasbati ye fɛn fɛn fɔ Faransi ma ko Salifou Keita ye o ɲɔgɔn de fɔ mais ko Salifou Keita ka bɔ ni dalilu ye ko mais Arasbati yɛrɛ ko ale ye kuma minnu fɔ ko o ye dalilu de an bɛ tɛmɛ a ka kuma fɛ. Ale ye kuma min fɔ sisan ani Salifou Keita ye kuma min fɔ est-ce que olu ye kelen ye wa Salifou Keita kumana fagali de kan Mali ambassade kumana ko Faransi de nunu armée o ye kuma fɔ est-ce que kuma nunu ye kelen ye kuma fila do tɛ kelen ye u ma kɛ wagati kelen ye kuma kɛra Salifou Keita kumana fagali de kan fagali min kɛra Mali kɔnɔ. Mais allez avec on utiliser Arasbati contour là depuis 2013 ou 2012 Arasbati est français qui a produit beau écouter kadaka ou est français Mali balikata keder. O te kinyai. O de ya kunye. Mais Arasbati ma foko ou est fagali kede a mon fode. Yo bala mon fo ou ya to fa ou sawla magoto la aba fe ka kele yerede. Mais aba fe ka fo de ko Arasbati ye Salifou Keita kele. Mais est-ce que Arasbati ye Salifou Keita kele wa? Aye Salifou Keita bilasira de. O bilasirali nye munye ni be mo bilasira ebe kinye de fois ye wala sa akana malo. E ke nunu te malo kinye kono sa. Ulu fe kuma fo kuma min kadu tulo la Salifou Keita ye kuma min fa kadi malembe ga kinye de wa. Est-ce que dalu be wa? Ni dona sariya bulon kono. Ni ko français fagali ke OK.
ni donna sariya bulon kono u b'a fɔ ko dalilu de bɛ min i bɛ ɲininka dalilu de la o yɔrɔ de la i ka nkalon bɛ jɔ i la c'est à dire ko Bachi bɛ ka kuma min fɔ réalité ni tiɲɛ de quoi wulibali tɛ tɛmɛ a kan an bɛ tɛmɛ Jawara ka kuma. France au Mali. Mais attends, l'ancien l'ambassade de France, il a écrit livre, son livre, et puis il est passé par toutes les grandes chaînes au monde pour dire que c'est la France. Mais si un Malien sort de dire que c'est la France, tu dis de venir avec un bref. Non, désolé mon ami. Désolé. Alors ça, Djama dit faire, il court dans des mains, en disant qu'il y a ta fille là, n'a pas de bosser derrière là-bas, continue. Voilà! Pop! Ninde be keri la oui ninde fo sider international wallahi billah ninde bu dusu kolo yereda ninde kadu yi hey ni yerede ni ay nyede fo sisa wallahi billah ninde wuli bali ono koso liyo ivani ka kuma kam mimbora ko anga rasbati sanze anga feretike anga janda wala sanga yelema kam mo wore nyini ka bla rasbati place la fle ko église sisa ninde bu ninka uyi jaminda ka fere mintike ka kololo mintike ka rasbati gele yo kono wala sa u bese ka kele wala sa ka daludo soro ka foko anya amma janfade anya kele nunde kuinde kama ay mali janfade ay jenesi janfade odo koso anya bla kata mo wore ta ou tu sais que ni des fois ah oui mais afle ka fois ka kuma kono sisa lo ifani c'est international kono ni hakne ne tumbe ubola sidi des ne faut bala kafri titima ka wallahi billah ni sidi des ne faut fois oui ko kafri do abi pour sans peur dans le dit mbe ça de quoi ayu bela me hakli le tout là quoi sidi des ne faut ni nya la je mbe ça de Guy Dongo avec groupe Croix de Kiri Aras Baki Togola. Guy Dongo de groupe Croix. Guy Dongo de groupe Croix. Guy Dongo de groupe Croix au bout de Sigi. C'est des quartiers Bembolo. C'est des quartiers Sigira Koumina. Au Desseraka Fouki Arasai. Abina Kakumakon, Abina Mana Kamoun Fumba Bedo Tulula. Mali kono kafiri nafigi jahili aye ajekulu dofo nyena ko ajekulu nyomo bora ka ajekulu nyomo doya ta oni ala na kira ke di hal ni anga karas bati be galo nyere kasa aye ajekulu mo jumende ye ni sedere kani danga denunte sadin ko nunu kili de kanga jiko ikenga nunu be mine de ku kliki c'est-à-dire qu'on t'a le bâti mine que aïe mon de que nous n'a quoi non c'est pas possible quoi parce que il be yada e yera ko fanga ko katla ne ba fa ke ni nga CDR fanga kla no don la en don te ni mo yi jaw de be ke e be tension do ta iba fo CDR ata mo sita ro a tension be ta ka so mo shima ni nga mais o be la mo bi comme mais ça suffit nindi buninga uka file fulo kono de o ye dalu fulo munu ke garas bat kele nindo ko akele be décision ta ulu takalama nin dalu fulo yo akele ninde kama fe du kolo sa fe min ba ninga de pas to raras bat ko fe ba ninga be ka abena be seri fe ba ninga de c'est dire ko rasa kanu yere de te bile ko aras bati kelen de beka ni sago a sago beke sedere kono wajo bala ni aras bati sagote ni aras bati haklina de sedere kunte sigego
Jobala, ni arasbati hakilnate. Ni sidere arasbati kelenga hakilnate. Ay mo kunte wa awdo. Ni arasate akelempe. Akelen toko kama, akelen suka kama, aka hakilna kama. Yebe fara la nyonga. Auto donde wa. Otmana laga to de wa. Video domine. Ambe arasbati hakilna de ko. Me video inkono ko arasbati kelende beka beke. Otmana au kunta do ka foko arasbati kelende ka hakilna beka sederi gidi. Ay kunto do. Laga to. Iba fo mo ma ko legit. Chogo di katla ka foko ko mbesira yirela. Denkal tesugu minye mbi dafra. Git abado. Sira yirela kodona miribaga momi ladamule a beta feminke abado kunu bika kololo seke ka nafa seke ka tanjui. De bini yone ali nyana ni manga metukuni mbi dafra. Laga toy. Donc il y a émission ka keto la il y a nya kuma fo aidara ma la be bia be tugodi donc ele fana ta nyeba la donc il ante malure ya fama parce que ni malula be sara banka usa janfa ne bala be fera ka ba melete mo ko janfa ne be fera ka ba lete mo ko tayi Timolure banka usani jamfanye akadi horoda sa akari ladrida akari islamedenta akani limani bagaba akani mogoda mo mimbe horonya do akani mogoda mo mimbe mo bonya akani mogoda mo mimba ya ire respect ka mo bonya sa iye kuma mi foni yoro ina amanyi dansa jamfa ayi horonya ito do no de ekunganga yire fagale wallahi billah iye ni kuma info ni ika jamfange akausa ika ni kuma info ki to seder kono eti malode eto kuma do ero ko so ali be kulisi do ila nyi do ngodo wallahi billah ibe kuma de nga kuma ube tugu nyona phrase jume dalu jume ito de do ero ko so dongo do be kulisi do ila Janfan kausa ni banye galo ni yo tike ika janfan ki ya kausa ika galo tike iye galo mi daras baki la video nkono ntada do janfan oye horonya do nga mogo min te janfan do katla ka harama do kukele galo jugu ka do ka kesa jugu sa sumale yenga bife dabana kono o kausa janfan kausa ni mogo lankolo nya janfan kausa ni hypocrite janfan ka ni hasidiye janfan kausa ni daba dinye parce que CDR ko la ebe tie CDR be tie tout la e re ka CDR ba dama voilà no aba fika kele de tinyere aba fika kele de kungele mba fawe munade vile kono ay misali joli de utiliser ay dalu joli de utiliser aye mu kuma kelen fo femi ba ire ni aras bakike ay mu kuma kelen de fo femi ni aras baki yoke no mabe aye mu kuma keleke aye mu kuma fo aras baki yo ko jugoke aye mu kuma fo kuma mi ni aras baki ire be mi ne jankono ni janfan kono ni ajotala aye o kuma jmen de fo kuma kono aye kunu kuma de fo aye bi kuma de fo abeka kuma munufu okera bidewa ibaka galonjo la oyro de la abeka kuma fefe fode abekera atemena mena kuma munu temena de ulu de ba ninga mais a desera ka fo o wakati kono e réseau sanfe nga ya so yoro jume ça le fuke ta ka manga kono gele yawo kono tonyo kono ay profiter o de fo ko arasbati kadinye nga me nyefo aye Timolo yere wallahi billah hada madun tibe kilaje Timolo yere nindi kinye foto goyi kinye oye munye
ko i yɛrɛ ka kɛ tiɲɛtigi ye sa k'i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔ sa k'i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya dɔɔni sa tiɲɛ ye mun ye tiɲɛ kɔrɔ fɛn min b'i malo kan'o fɔ fɛn min bɛ i ka gidi malo kan'o fɔ e yɛrɛ bɛ ka ni malobaliya kuma ninnu ni danga tiɲɛ kuma in fɔ nka n b'i bilasira nin de ye bilasira ye n b'i bilasira ka t'i bila ban kɔnɔ n b'i bilasira ka t'i bi n b'i bilasira ka t'i bi jan kɔnɔ hɛcɛ nin tɛ malo hɛcɛ nin tɛ malo ni ma bonu o sedere ye ka irana eti fa denye o be nin kalon jugun de siri batila diɲɛ dongo do i comme ay fendo de ke ko ras batili ka sederu ba dama mais ma ko to la be na kuma mo ko ni yo o ma tigi ke francis sedere ya fa mewa ibika campagne buge ya fa mewa alata sigi ka kuma ina ni yo ke francis sedere la rubebe ni yo ke tie sedere fa fa no beba yera ko soro ma do soro la iki yera mbagwa ika sedere o kausi ma ni bwa kunyi iki yera fa ika sedere dondo ika sininya sigi bola ika tanu bola ika togo bola ika isor bola ni bwa tai Galofi ko n'a b'a fɛ ka sederi a b'a fɛ ka mun fɔ yɛrɛ de a mako bɛ baraji de la hali bi nka baraji ko ani sederi tɔw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i komi arasibaji de y'u fara a b'a fɛ k'o de fɔ aw ye a bɛ nin utiliser mun na de a b'a fɛ k'a fɔ de arasibaji i bɛ ka bɔ dɛmɛni min kɛ i k'o to yen i ka taa bɔ sederi ni ninnu fara ɲɔgɔn kan mais baraji ko ani u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔ bala m'o mɛn sabula mako t'o la baraji ko ale wage yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko u ka feere tigɛ walasa u bɛ se ka jan tigɛ ka balawu fitini tasuma k'o bila arasibaji ɲɛ a bɛ se ka bin a kɔnɔ cogo min na ale wage yɛrɛ y'a fɔ sederi faransi bɛ ka fɛn min kɛ baraji ka sederi olu ye jan fɛn fɛn tigɛ ni arasa tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i komi baraji yɛrɛ y'a fɔ cogo min na leo ivani bɛ ka tiɲɛ de fɔ ani arasibaji tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jo bala b'o la o a yɛrɛ b'a dɔn o ye tiɲɛ de ye jo bala yɛrɛ y'o kuma ninnu mɛn jo bala mako t'o la o mais a tɛ kuma olu fɛ dɛ mais a bɛ kuma arasa yɛrɛ de fɛ sabula a b'a fɛ k'o de kɛ i komi ne yɛrɛ bɛ ka baraji kɛlɛ cogo min na ne mako bɛ baraji de la k'a kɛlɛ o ni jo bala fana mako bɛ arasibaji de la k'a kɛlɛ mais a tɛ se k'o de fɔ utiliser kuma in kɔnɔ nka a b'a utiliser ni bɛn tɔgɔ de ye galofi bɛn tɛ koyi a b'a fɛ k'a kɛlɛ de ni de ye tiɲɛ ye parce que Guata ni qui va que tu peux pas parler clairement parce que il y a des fois makaba il y a fait des fois mon mani qui va tamu akatele mɔgɔ kɛlɛ tiɲɛ ka dɔn sa i dan ɲini video kelen ɲini i bɛ kulisi bɔ video kelen fila i dan ɲɛ ka mɔgɔw la fitini fila saba leo ivani jɔlen filɛ i dan ɲɛ fila de arasa kɛlɛli ma nɔgɔ de jɔba la wallahi ka dɔgɔ bi da fara de wallahi billahi a da bɛ to danga den de la arasa kɛlɛli ma nɔgɔ de jɔba la continue sira b'i bolo sɛgɛn bali an tɛ ɲinɛ yɛrɛ continue kuma minnu bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ la est ce que u bɛ ɲɔgɔn ta yɛrɛ wa a t'a dɔn quoi ko a bɛ komi ko n'olu bɛ bila arasibaji contrôle la arasibaji n'i tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka hali bi e ma bila a la a ye kasi sa a ye kasi arasibaji an b'i gɛn ka bɛ sederi kɔnɔ nka hali bi n'an bilali contrôle la hali bi e ma bila contrôle la o lagatɔ e de bɛ sederi bɛɛ ci
c'est-à-dire courant bi do bi bolo kerefe iko mi arasba ke janfa ki da ba fe ka foko janfa ki do ate ulu fede avec ka c'est-à-dire courant no sigi ko ulu janfa aba fe ko de utiliser kuma ikono nga arasba ki ni no ke mbe janfa iko mama janfa de laka to flede e ma janfa har bi lalumai e ma janfa ya kila neti donde ne bi do e ko so ni ko ni kuma na ye jonde e mbado laka toy e be ka jon hakili mine ni kuma ingoro de mbawo hakili mine chokodi ni neko mbi java okoro de mbi saka hakili mine chokodi ngi nyara sa te baraka nyove ambi gen ite kinyeka araspa ite kinyeka okoro yomunya ai tigala akakuma koro yeni c'est-à-dire la carte c'est la blague là n'a tigi blague là n'a ko ka be kuma dom na be nafiki n'a ko ka be kuma dom na mo be tigala n'a ko ka be fofo e ma dom na e janfaki donc e fana kana a essayer ki be to ke poala atinye musala ka de go atinye na ti ne nti ne iba to tie ko na c'est-à-dire la ni ko tanga bo munu na talenti la yere be ne ke premier ya fana wa o kama don folo muna fara kibina nu e ngone ko gati kumbe ngone bete kumbe yedon ni yoro ide la ya ira na ko koko arakbaki manda ni ya beni kuramache vino na yoro minyen tu serere ni yoro ni putain ntarumba ni yoro njabi ka munda ma yoro ni na ko arasbachi nana seningali kono o bonya koso jamana joli o mirina o here ko ale makotola fu arasbachi ka ale wolede ko sabula ale makotala ay ni utiliser kuma kono ko sabula nna talentila makutila ikanote ni dusukolo la kuma imbi ni kuma imbi bisi ka fara ɲɔgɔn ka doni mbago be ni kuma in fara ɲɔgɔn ka de ka yira ka fɔ ko arasba ni shogo nyimi kuma in koro de mbi shogo nyimi chogo di mbi malo chogo di mbi bla janko no chogo di ambi janfa chogo di ambi kele chogo di ibe ni de soro kuma in koro aka kuma in koro ni de Sénégal ne ka wuli ka te kumbe ka da mun ne kan mo ni yere ma ne wuli teta Allahu akbar e jali ka tinye bangira badara sa ka tinye bangira denyer ni fitini do nga billahi ni ya irane la ko ye ala de ki ibe meleke de ali joni senfula badara sa ja ni ne ka tinye kuma banga okoro ne kunte halala ye kwa ika danga denya bangira bi momunu kuntado uya do bi horo nya do de nya do c'est la même uya do danga denya bangira i desara ka ni de ira haramaduna depuis folo la o de ko so nana ka kulisi do ila ne be ni do ko jobala billahi be ni do ni de be nika c'est-à-dire quoi ika kuma femi bi nika ni da kuma na fendo de be to gono kon ni bo de do hey ibe kuma mi fo ibe femi utiliser kasoro ni ibe femi fo duguma ibe femi fo réseau sanfé ni ye kuma na doro ye jonde ali ba do ka fo ko ye do to gono kono hey mbeti maga gono yere imwele yuko ko boko mi na le awfe mo problem ta la kana ni nyuma yiti na fona ye mwele we ki na na ko ka takibe yoro na wona teta ele na ne sura ibi na nefu bonya te kola tuguni kanuta la tuguni horonya tala tuguni dunia tala tuguni kanuta la tuguni horonya tala tuguni bilibu chugudi o de besisa bikele chugudi o de besisa bi profite muna gele yo imanga sali vekile imanga buye kele ye bwadi me yimini hi u baba kamara be kan inde fanye inde mine ka wala hali mangando ngo buba fane ye nunu de fanye inde mine ka bandala ngo liya ibane nana nunu de fanye inde mine ka bandala sa video fly danyo de ni ya blaiti fa denye
ke cebakoro mancade ya famewa cebakoro mancade ne cebakoro ide parce que ina kalite je mo shika ni ne be ko ke je kono o ne so o yi duko ne kede contre qui arata ladamu tekola tuguni bonya tekola tuguni korone koro arat pati mbida farade mbida chide ni masabali mbikele de arat pati ninde be kuma koro bonya te tuguni kanu te tuguni ay ateseka kuma nyuma fo tuguni o abeseka mu nyuma fo abeseka mu de fo tuguni ne hakilla yibena jode ali nyana sedere carte filé anyar saka dujo ne hakilla jobala bena ode fo ne ali ne hakilila e jobala e de bena jo ko arat baja nyi mobili dama ne hakilila jobala ne de bena jo arat baja anyi dalu dima ka misali dima ka letri chima ki ka barake ni letri ya ima songa barake no letri ne hakilla ibina kumano ode jobala nga e ne malo wallahi billahi te malo yer yi ka carte de iranela nga ima ka barake no irana imeka barad horondenya irana imeka dusuko irana ika kafiya ni kam mulan kolonya ni ika daba dinya de irana mbe mo fe mo mbe hine ngante mo fe mo mbe hine tuma be ala makuba aka jonde la jonyumo de ko do sa arasa makube horonde la sa arasa makube ladru de la sa arasa makube kungile na be mo mununa arsa mago be mo la mo munu hal ni kartu bubulu kungile na bula tabolo bula la damo bula ube mo bonya arsa te mo fe mo min te mo bonya arsa te mo ya dalen fe arsa te mo fe mo min kafale arsa te mo fe mo min jamane arsa te mo fe mo min be miri ayre nege dorona arsa be miri jamana ani jamana be balo chogodi ani alere ka miri ube balo ube tugo nyona chogodi ka kololo seke ka tan seke ka miri ka kuma ebe se ka mun de fone ye min ye jamana jo ye ni bi lame laga to oui doko kolombe na te tien mo shi la men ntai nga horo nyai ntai ya famewa je go de boy kasidere la ibi fani kasidere billahi kasidere be mudi manunu tise kadima nkale la alala wala ni milliard nte feka kuma nga nima kuma atinyedo sederi yebe mike oye mwe ato fa oye mo nika kuna date aras baji anyi ka sécurité sera nunu de bora ka aras baji kuna da nunu de bora ka kele ko amasonga do wasa pogro bokono jo balabala ka kumbika ire dogode ninde tumbeka basi ko masuteni ko mo gosi kana basi ko majabi ngale be arasa jabi wote ko juye ninde bora ko mo gosi kana baraji jabi nga baraji nunu be arasa koroma tige duguma wote ko jige jobala nunu yere ko kulu yere be aras baji kulu yere chama fo ngo akabu ka zuwa desera aras baji kadinye de nga seder international inte do kono c'est-à-dire quoi ipo kafri de be ka kuma ofe ni ruina abeka kuma mi foni kanu ye ko arabati ambi fede ne aunte ambi demede o ye galonde ngai kuma mi fo akadi hada madon tulola kuma yi horon de kanga ke mi ay kuma utiliser horon place de la ka danga dende horon ya kuma utiliser horon be seder kono ay famade ngali ni man niveau ate famu binni munde soro ni kuma ikono binna fiya dole soro kuma inkoro ni kuma inkoro iko mi aras bati bane ne be seder la ay galoti aras bati ko ani jonde te barake jon ato fo awiyo mi aras bati seder de bi de galofi
ni fo ku a fora munna arsbati yemuke ulu de bora ko ari ni arsa te baraka nyove ay arsa fati fanata ndugu ka di mo made nima ako nima su ko pranta clac alors tu dégages au début ni toro sikata la koy mo teneke ka do serer kono au début ni toro ako ani nafiki te baraka nyove nafiki au début toro ako ani hypocrite te baraka nyove e ko mi leo ibane ko nafiki yere kanyo ako tay nafiki fe hey ako ate nafiki fe au début toro nafiki barama nyebe aras ba ko ate nafiki fe ay munde funi roina ko abini be bo bo ko indela ah tide sadi ko antarumba kalifini mo meni roina bois ay bois de me kinyeka no kirar badi bini alhamdulillah ay jamana de me no kirar badi bini alhamdulillah jobala mo mi be to ni ay o te fika bio o bet ni o bet mo de ka hakilna ni ko to ni ka sanga be yoro mina ko fo rasba ji to jesa o de ko so ite se ka fo mo rasba ji be ko lolo de laje ka jamana na fa laje ka tansui ka wakati laje ay rasba ji rebabi rasia makoto lawo jobala to don ni ko rasba ji makoto la ka bi ko yi rasba ji bino ama bio obe edemo rasma bina ama bi umunde beze omma jobala yir kan yire sangesa akoro ye munye abeka kede ina vo rasma kada yenti fa aka bi ngambi java whatsapp group kono nafigi de beka nafigi de ku kafiru ako ko tabba baba jini nga abeka tinye defo yere la be tinye defo nga kafri na do no whatsapp group kono na rasate baraka nyama indemi bete ma be era de ambuko yambo kalama yambuko ya ya fo sanfra ya fo sansaba ya fo sanani mo efe mu fo mo wila sanani ni to na kubo fa kele fo ne se na ko ebe to oluni ebe na to oluni barrier teme obenya rasbadi jura jonde ni francike aba fe ko defo aba fe ka fo de rasbadi jura salifu keta ni francike Ningalo jugu bele bayi jobala de beka nintige yawi ningalo bele bayi jobala de beka nintige yawi abeka kuma ifode kuma hala manya da kono amanyo kile temene uyanyi ningade ko aras baji ko ni jembora ka ni kuma info ko hakilna yumu ako drama ale ka hakilina minya ale be salifu keta fo ka tanu ka barikada ka tla ka fo ko salifu keta ko ni mu ibe ale ba bisigi ko tinye ba bolo dallu ba bolo ale ka la nyini fe minya ka boni dallu ye o ka de me ka keleke mais en tant que ni dallu de te mu ke bolo ay arasa te mo ka keleke bere aba fe ka fo awide arasa ba ti te ka tinye minute kunu de avec ka mo ko kelede wala sa ale kelenga to so vous voulez qu'on utilise voilà ça mo ka hakili ka nyeshi o yoroma galufi aina ni daluye ulu fana ba fo ko ale be fara abe fara ti de fe est-ce que ni etnie au ni ala na grate ni etnie nunu be nyonye sirala au ni ala na grate nani daluye
hali horonya kono dambe kono lio de lio inga wurishni nautara sariya bulon kono mun de fefo mungera akira chogodi ika dallu yemu karsa ika dallu yemu hal ni dunando ono koso arasbati ko sariya mafo kika bi dunanga koyi sariya ko de kika kuma dallu mi bibolo horonya kuma mi bibolo iko tinyede dia kuma ibe arasbati magalo de wa ma jomo ni tinyede akuni tinyemi bibo akabona e jamana kabo kalama ni de kuma me abeka kuma tradition mina o kuma tradition yire inde koroye ko arasbati ayete yala abeka kuma infoni intention mini fitne mini ni balaw kuma mini ni jihadi kuma mini ni tanga dinya kuma mini arasta contrôle la iko me arasta te mo nyana madi iko me arasbati be kali ali toro de c'est-à-dire quoi aka kuma choko yire ya ira na ko arasbati ba nindeka beti maga kuma bamana ngakele nita musala ka furuka bwa no mantale ya fama na yo nyogo na ka furuba bi ni nyotika kuma sira abe soro ka do ko yo nyogo bloku ni efia da ni nyotika sira bi funu netike ya fama wa il faut pas mélanger torchon et serviette et serpillère il y a torchon il y a serpillère et il y a serviette tu vois est-ce que tu vois qui plante le vent récolte la tempête et puis il faut pas mélanger la tempête cyclone tornade est-ce que tu vois cyclone tornade est-ce que tu vois non bouchi de kini donc anga chiedo funu wanyana jama mumbi ko kana sonka e fo jama mumbi ko te manipuler o de wutu ko jama mumbi ko tie jama mi bi ko te manipuler arasbati ibe ka manipuler akrofule ninde idalembe mo mina ibo ni kuma info o mawa o kore ye ni dalente mo mina ibe ni kuma utiliser ka nyeso de ma itise ka manipuler o koro manipulateur de bafika o manipuler akuma nyesile mbe jondo arata ibe ka manipuler nte manipulateur mo ye ni manipulation be nyogonye sira lawa aka hakina do defo ani manipulation olu be nyogonye sira la awni ala na kiraje utise ka hali kuma ufo asanji kono utise ka hali kuma ufo aka hakilina kono ne hakilla ale fana be na bore hakilina mimbala salifu keta tala ko utiliser mais ani kara asbatire attaquer fin ore de ba kono non de mo jama be seder kono salifu keta ntan jero yo nga warasa dogo ya koni nga mo munu mbe fe karat batigele bas kuma Leo Ivan Idriss Martinez kono po o chama mo be aras bati kontra Baba Kamara nunu Bende Sravo nunu Kati 24 nunu o bela gilenye salifu keta ka fait utiliser contre Rasta Jobala fana ya utiliser contre qui abina ka garonjo ala o yoro de la Jobala fana ya utiliser contre Rasta. Mais est-ce que Platon ils en fait Rasta kelen de ko et akaboni prévu yewa mais mo mi tumbe Rasta bati kele fait chokoro bay o yero ko salifu keta ale majina yere Rasta bati mo fo yere Rasta bati ko akaboni de lude ou quoi de meka keleke ama fo galondo ama fo ko tinyedo a pourtant ako na borali de luye ou ba de meka keleke aya defa yere de aya deme de ka boni kele aya deme de ka tinyefo aya deme de demana ka dalu soro. Mais à l'époque, il y a un manipuler de gouvernement de Roma. Ambete maga kuma ko. Hii video jana. Jamaa mo shiti se ko manipuler. Billahi, jamaa ko ro na halala o na jefaru. Billahi jefaru mbeseder la nie mali sura subala o tonchila iboto. Donc o jefaru, fika blue kuna be kayadai. Fika blue kuna be imposer de ni jamaa ya do. Abe jebe imposer ka Facebook de ka. Be mana ka Facebook de ka be tiede ira mo hola. Mo na ka kebe teridi. Donc be iba do tribi jefaru ngaton o de fara la nyonga ka tugiko. Donc beta ini ni ya mali ceder ta uta uni komini be ceder ta ni région te bo tugu be fama ceder ta uta uni amuso uta uni yo fama
tiɲɛ dɔ de bɛ fɔ dɛ e de mɔgɔ si ma bila i la e de bɛ ka bila i yɛrɛ la mɔgɔ ma bila i la dɛ buwa de bɛ ka bila i la karim de bɛ ka bila i la faransi de bɛ ka bila i la i yɛrɛ da de bɛ ka bila i la i ka tɔn de bɛ ka i yɛrɛ ka émission de bɛ ka bila i contre la parce que tiɲɛ tɛ dogo ninnu to i ka na an ka kɛlɛ kɛ buwa to yen imagine ko e kuma fɔ an ka buwa tɛgɛ minɛ imagine k'e kun ti ka buwa défend imagine k'e tɛ ka faransi défend sisan b'a sɔrɔ bilayi opposant in bɛɛ bɛ boli ka taa e de tɛgɛ minɛ maliko la karamɔgɔ in bɛɛ bɛ taa e de tɛgɛ minɛ maliko la maliden bɛɛ kun jigi ye e de mais c'est la vérité. a ye mun de fɔ ja ni ma deli ka arasa fɔ mo yɛrɛ ja ni bɛ ka feere bɛ tigɛ arasa contrôle la ilaha illallah ni de c'est des porte-parole ye non a dabali ba bɛ na non c'est pas possible ni ma deli ka arasa fɔ mali don kelen a ko ni arasbaji ni ma faransi defali dabila e comme arasbaji bɛ ka faransi defa o ye tiɲɛ ye a y'a confirmer k'a fɔ ko arasbaji bɛ ka faransi defa o kɔrɔ mali jugu don a ko arasbaji bɛ ka buwa de defa est ce que arasbaji y'a fɔ ten de wa est ce que arasbaji ko ka buwa de yɛrɛ de defa wa a b'a fɛ k'a fɔ ye de arasbaji ye mali jugu de ye a ko arasbaji ye karimu defa mais est ce que arasbaji ye karimu defa arasbaji ye kuma dɔ de fɔ karimu saginaw ɲɔgɔn de kan arasbaji ka tiɲɛ de sagira ma a ko karimu keta ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don sabula arasbaji yɛrɛ dabara de y'o fɔ a ko arasbaji bɛ ka faransi de defa olu ko faransi de ye mali jugu ye faransi de bɛ ka maliɲɛnw faga o kɔrɔ arasbaji ni faransi de bɛ ka maliɲɛnw faga a b'a fɛ k'o de fɔ aw ye nka n bɛ arasa ko vive arasbaji nka arasbaji e de bɛ ka faransi defa a y'a confirmer de directement mais arasa yɛrɛ ɲininkara ko ale tɛ ka faransi defa o kɔrɔ a ye nkalon da la a ye tiɲɛ fɔ dɔɔni sa a ye mɔgɔ kɛlɛ kɛ tiɲɛ ka dɔɔni sa e bɛ se ka mun hɔrɔn kuma fɔ ne ali ye e bɛ se ka mun dɔnniya kuma fɔ ne ali ye e bɛ se ka mun ladamu kuma fɔ ne ali ye maloyalen de bɛ ka nin video kɛ wallahi i ye video min kɛ hɔrɔn ta kɛ wallahi i ye video min kɛ mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama ta kɛ i ye video min kɛ dɔnnibaga ta kɛ nin video i ye nin video min kɛ mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ min bɛ ko dɔn mɔgɔ min bɛ ala dɔn mɔgɔ min bɛ ladamu dɔn mɔgɔ min bɛ kunu dɔn ka bi dɔn ka bɛnɲɔgɔnya dɔn ka hadamadenya dɔn ka ladamu dɔn ka ko dɔn ka miiri ka sara dɔn ka kafa ka bonya ani ladamu k'o fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ min bɛ hali kanu fitinin bɛ hali c'est-à-dire ko hali kanu fitinin bɛ hadamaden min kanu fitinin bɛ hadamaden min ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka nin utiliser ka ɲɛsin hadamaden contrôle la c'est des quartiers bɛ n bolo n bɛ c'est des kɔnɔ c'est des porte-parole i bɛ se ka mun fɔ ali ye bonya kan fɔ n ye sa ladamu kan fɔ n ye sa tiɲɛ o ye mun ye tiɲɛ fɔlaw de ko don sa mɔgɔ min bɛ ko faamu o de ko don sa tiɲɛ fɔ yɔrɔ de ko don sa tiɲɛ o don a fɔ o don ani tiɲɛtigi yɛrɛ ani tiɲɛ a bɛ faamu wa a bɛ ka bɔ mɔgɔ min ta o ye jɔn de ye i ka kuma dɔn ka kuma tigi ani kuma minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na o dɔn i bɛ kuma hadamadenw fɛ u b'i faamu k'a sɔrɔ u m'i ɲɛda lajɛ i bɛ se kuma la ka tɛmɛ ne kan ayi n mago t'o la yɛrɛ nka n bɛ kulusi don i la hali mankan dɔn wala